Ah, buenas. Vamos a poner los auriculares. Vale. Vale. Hemos ya. ¡Param! Vale, estoy. Nos vamos con esta bonita aventura gráfica. A ver, ¿dónde la tengo? Aquí. Yo lo tengo puesto en RPG, pero bueno. Vamos allá. Ay, amigo. Es probable que se trate de una ficción, obviamente. Se trata de una ficción. Uy, el nivel de la batería está bajo. Vamos a ver. Esto por aquí. Uy. Partida 2. Continuar. Y continuamos. Claro que sí. Dirty shag? Damn, that's all I need. Maybe he knows something about the lands. What are you doing in my room? Vale. Vamos a consultar. Tengo que encontrar la santa lanza. Piachi me ha dicho que tenía forma de chuzo. No sé lo que es un chuzo, pero bueno. A ver. El diario. Es personajes. Es que está mal traducido. Personajes tendría que ser aquí. Talentos tendría que ser esto. Esto tendría que ser rasgos. Bueno, esto también podría ser rasgos. O esto diario. Bueno, está mal escrito. A ver, Bombolner. Vulnerabilidad. Distracción. Mira el ocultismo. Vale, cree en la alquimia espiritual. Vale. ¡Las lanzas! Directamente. ¡Las lanzas! Vale. Nada. ¿Te imaginas? Nada. Sir, perfect timing. I was looking for you. You were looking for me? ¿You're looking for me? Here I am. What can I do for you? I was wondering if you Pasamos la primera. You're the one looking for the lance. No, Don't take me for a fool. You are looking for the holy lances. Esto la otra vez hablé con él sobre Alacif, que era uno que había escrito no sé qué historia de... I'm not looking for the Ya, lance por of lógica. Longinus von Volner. I'm looking for the lance of Longinus. The one that pierced Christ's side. You are playing with fire. Don't take it the wrong way. I'll leave you all the copies. Don't worry about that. Good answer. What are you playing at, Ah. Rocher? Mortimer's the one who has that cursed lance. How long have you been looking for it? Ah, I see. You want it, and so you plan to steal it from Mortimer. For a long time. Isn't that right? Why, you little swine! You're planning to give it to Sir Gregory. You're looking to double-cross me and Piaggi too. What on earth is he talking about? Vale, necesito esta. Mr. Von Volner, would you be so kind as to calm yourself down, please? Es que la All de I'm Piaggi es trying la to do is lógica. make amends for His Eminence's errors. Sir Gregory should surround himself with better people, if you want my opinion, but Piaggi is a friend of my mother's. What? You want to help Piaggi? I just told you that's what my mother would do if she was here. I heard you Tiene in que the poner un corridor tornillo and aquí.
He seemed to be in serious trouble because of the lances. I'm only trying to help him. Ah. All right, Louis. I thought you were trying to manipulate me. But please, excuse me. I got a little bit carried away. But you can't get ahead by staying in the shadows on a case like this. There are already several of us searching for the Lance of Longinus. And it would be smart to pool our information. Unfortunately, I've barely made any progress. I'm still trying to find out what the original lance really looked like. Ah, let me reassure you, we've all been there, given the number of copies there are in existence. It also took us quite some time to discover its true shape. Many believe the central part of the head of the lance to be covered in gold, whereas, in truth, its center is made of an alloy of copper and iron. That does make sense. Normal. In those times, a centurion wouldn't have any chance of possessing a lance made of gold. Ah, that is the perversion of Christian idolatry. A copper lance could not have been noble enough to pierce the side of Christ. Anyway, thank you, sir. You're welcome, Louis. Keep me posted as to your research. We're bound to end up recovering it. I'm counting on it. See you later. Salió a justitas penas, ¿eh? I managed to get the biography of Longinus the Centurion. Let's see what it can teach me. Es verdad que entrábamos a robarla, joder, es que no me, ya no me acordaba. Passage here tells me that the lance is Del por qué estábamos the charlando con symbol él. of the first Christians, the fish. Tengo que encontrarlas. Vale, según la información de Volner, la lanza tiene el borde de cobre. Y allí me ha dicho que tenía forma de chuzo. En la bibliografía del centurión longino se afirma que la lanza tiene grabado el símbolo de un pez en la punta. Okay. Hay un sirviente, es raro que haya un sirviente. Vale, con el shift volvemos a correr. Me pregunto dónde podrá estar la lanza de Longinus. Pues que hay algunos puzzles que tuve que mirar por Google de gente que se le había pasado así, en su momento. No estaba la otra vez. Monedas de colección. Y esa moneda tampoco estaba la última vez. Cardinale Piaggi. Este es el mío, ¿no? Sí, de Richet. Posibles fuentes de información. Especial igual en los cuadros que tenga Piaggi en su habitación. Estoy pensando. ¿Por qué no? Vamos a ver. The cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. A ver, la lanza de Longinus. ¿Dónde podemos tratar de encontrarlo? Destruction of the Temple of Jerusalem by Francesco Hayes. The Roman destruction by Titus and his army. What violence! ¡Qué violencia! My dear Giuseppe. Nada. A ver, la lanza de Longinus. Lo normal sería que la tuviese el religioso, pero... Ah, no. Nada. Como que falta algún cuadro, ¿no? The Rape of the Daughters of Leucippus by Rubens. Surprising choice for His Eminence Piaggi. Porque sí, ¿verdad? ¿Un religioso tiene mujeres en bolas? Qué raro. A lying girl Otra like aquí, Lucia. en bola. Here's a painting of mischievous eroticism. I wonder what Piaggi must think of this. Love Triumphant by Caravaggio.
Now there's someone for whom the sex of angels is no mystery. Pero los ángeles nunca se menciona ahí que esto tiene. Venus and Cupid with a satyr by Correggio. Innocence, indiscretion, and lechery. Giuseppe must love that. Pues aquí no hay... A ver, la lanza de Longinus, ¿dónde puedo encontrar yo? Textos sagrados, representaciones artísticas. A ver, representaciones artísticas. Pensemos. Estos cuadros parece que no. Vamos a bajar, a ver. Así el inframundo más que otra cosa. Aquí tenemos a Zeus. Hablemos con Good evening, Mr. President. George Washington. Igual se ve un poco oscuro, ¿no? Estoy pensando. A ver la lanza santa. Vale, a ver un momento. Porque... No, a ver desde el menú de aquí. Es que se ve un poquito oscuro, ¿no? Pero tengo el brillo al tope. No. Que bajo el brillo peor, todavía. El color no me lo deja cambiar, no sé por qué. Bueno. Hard to kill time on this island. Nothing ever happens. Gets a bit boring, don't you think? A ver qué es lo Are que you cuentan. joking, my friend? I'm sure you're just being ironic. Yes and no. It's true that the manor is full of books and works of art. Unfortunately, the subjects are restricted to Lord Mortimer's specific tastes. The Crusades, religion... Yes, that's true. By the way, have you noticed the representations of the Holy Lance he's got all over the place? No. It was the last thing in my mind, to be honest. Oh, well that's a pity. I would have enjoyed chatting about it, as I would have done with my mother. See you later. No me quiere contar. Algo sabe, creo yo. Oh. Notas misteriosas. Notas de Richet. Notas de Richet. Hostias. Faltan muy poquitos libros. Y las notas misteriosas son estas. No lo sé. Es que tengo ya casi todo aprendido. Mensaje revelado. Notas de Sara. Nota de la Biblia. Pergamino de Bulble. De Emily. De madre. Carta Richet. Carta Piaggi. Revelado. Pues no me sale eso, ¿eh? Las notas esas. Sé que me he dejado algún libro durante la historia, pero bueno. Aquí no pintará blanco.
Santa Lanza. Y no parece haber cuadros. Solo eso. Ya está. Han muerto 2 personajes. Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. I have no space left. I'll retrieve it later. Sí, dorado. ¿Y por qué te vaya al tope? Ya vamos explorando, a ver. Sí, el mundo. Pone. Esto da afuera. Es bastante grandecito el sitio, ¿eh? Y no menciona nada. Sale afuera. AsRock. Vamos a subir a... Aquí está Bombolner. Posibles fuentes de información. Especialista en esoterismo. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. ¿No es esta? Aquí la de la herida. No. Es que de arte aquí... Aquí no hay nada tampoco. Esoterismo. A ver este de qué hace aquí. ¿Hola? Pardon me, monsieur, but I have work to do. Vale. Y aquí como ya no está Jax Perú... Another painting on the massacre of the innocents? Sí, son todos masacres en plan de inocentes o cosas por el estilo. Oh, y un libro. Tratado sobre técnicas de interrogación modernas. Aquí me había salido algo, ¿no? Vale. Eran las botas de Jax Perú. Dear friend. Eso era la carta de... Vale. ¿Esto? Ah, elixir dorado. Pero conseguimos un libro, no está mal. The Massacre of the Innocents, but by Van Harlem. I think that Mortimer likes to play mind games with his guests. Ya ves. De Jax Perú. La jalea real que ya tenemos. Napoleón Bonaparte. No sé si Napoleón tendrá... Vamos a entrar donde Emily Hillsborough. Aunque actualmente no debería de ser Emily Hillsborough. Bueno. Vale, los niños que piden, no sé qué.
Temas religiosos parece que poco. Las damas cortesanas. Nada. A letter from William Pitt the Younger, addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Madam. Aquí no hay nadie. Elixir dorado. Ah, sí, elixir dorado y por un tubo, pero... No puede haber más sitios de obras de arte. ¿Cuál era en el comedor? Por allí no, creo que era por aquí. Si me quedan los jardines... No me acuerdo qué más me queda. Circe turning Ulysses' companions back into humans. Oye, aquí está Piachi. A poco mal rollo, ¿eh? O sea, parece como que te va a saltar o alguna cosa por el estilo. Nosotros seguimos investigando, pero que es que no sé exactamente a dónde tengo. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Es bastante grande el sitio, ¿eh? Vale, aquí hay ángeles. Liberty or death by Renyo. Well, I'll take liberty, please. But I do understand his choice, even though it seems radical. Celia. That name means nothing to me. Seryiu. A meeting between Louis XIV and Philippe V. Louis XIV. I wonder why Mortimer's particularly fond of this painting. The Fall of Phaeton, another painting by Rubens. Sí, no, sí, de los Rubens hay un montón. Struck by lightning for borrowing his father's chariot and losing control of it. Moral, don't steal Dad's chariot. No robes el carro de tu padre. Es que no hay... Aquí hay una de Longinos, pero... Reservé a Manuel Godoy. Christ Crucified by Velázquez. Look, someone's left a note there. Reserved for the Duke of Apul. Ah, para el Duque de A Manuel Godoy, Duque de Alcú. Pero por ahora esta es la única referencia que se hace de la Santa Lanza. No, eso es medicina. Estos son ángeles.
Pero no me marca nada. Y aquí no parece haber ningún otro. Este cuadro está repetido. Se lo he visto antes. Vaya por Dios, y aquí no puedo acceder. No, no me deja acceder. Joder, es que en esta sala es donde debería estar toda la mandanguita buena. Ay, que me pica la nariz. Vale, aquí es donde está el piano. Están las escaleras, voy a salir afuera. Es que no he visto nada más de arte. Bueno, me falta mi habitación, si acaso, y no sé si hay algún sitio más, pero... Golden elixir. A ver si por aquí... Va. Vamos a bajar, no sé, igual hablando con mi madre. Es experta en esoterismo. Estoy pensando. Y algo... Esto que está cerrado. The Bible must mean the lance which finally took the life of Christ. ¡Ah, los libros! ¡Hostias! The Gospel of St. Vale. John is the most detailed on the subject of the crucifixion. San Juan. When they came to Jesus and saw that he was dead already, they broke not his legs, but one of the soldiers with a shimmering lance pierced his side, and forthwith there came out blood and water. And he that saw it bore witness, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe. A shimmering lance? What is this telling me? Vale, como nos cuesta cero... Medieval Hermetic traditions evoke the idea of using noble materials for relics, which the monasteries often made themselves in order to attract pilgrims. Of course, they had to inspire greatness. So here, we might think of gold, whereas a centurion could not have hoped for anything better than copper at the time. The true lance would not have been a luxurious weapon. No fastidies. The name of the Roman soldier who killed Christ never appears in the biblical canon. Yet, it is said that he was a centurion and was called Longinus. The Bible must mean the lance which finally took the life of Christ. 4 Gospels each give an account of the death of Christ. Let's see what they can tell me about the lance. Juan era el que más sabía, pero... There. When they came to Jesus and saw that he was dead already, they broke not his legs. But one of the soldiers with a shimmering lance pierced his side. Sí, es lo mismo. There came out blood and water. And he that saw it bore witness. Esto es lo que se tendría que poder pasar, lo que ya uno ha that he saith leído, true, that ye might tendría que believe. poder pasar. A shimmering lance? What is this telling me? This sarcophagus is engraved with the name of Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. This sarcophagus is beautifully made, but ancient. Stone is marked by the passage of time, but
It's really well preserved. A ver, la lanza de Longinus. Aquí ya no hay nada, ¿no? ¡Uy! Es verdad. I can Examina. see that this spear has a so-called leaf shape. It is copper-rimmed. I can see the tip is engraved with the symbol of the Eye of Ra. Nah, el ojo de Ra va a ser que no, salir. Esta no es. Sigamos adelante. Vale, esto por aquí está roto. This one has no No, name. no tiene I nombre. wonder who it was for. A ver, de pez. Cobre. Hay que tener el pez puesto. Ser de cobre. ¿Qué hay aquí? Es abrojo. Ah. ¿Qué camino tomar? Y por ahora que solo he encontrado esa lanza. Antes estaban repartidas por todos sitios. Aquí hay otra. Examinemos. Let's take a look at this lance here. It has a very special leaf shape. It is copper-rimmed, and I can see a fish symbol engraved on the tip. Vale. Forma de chuzo. Es que no sé lo que es eso. Pero un momento, ¿qué es forma de chuzo? Lanza forma de chuzo. Chuzo. Vale, es un arma de asta ofensiva. Asta de madera armada en un perro redondo que se aposta. Lanzas, chuzos y picas. Pues es lo que yo quiero saber, cuál es la diferencia. Pero con una imagen, me cago en la leche. Lanza, oh. La lanza tiene el borde de cobre. Por ahora sería esta. I must be sure of my choice, though. I can't pick the wrong one. Am I really sure this is the one to take? Por ahora esta es la que más se parece. ¿Ves? Es que esta tiene otra forma distinta. I can see that this lance has the shape of a boar spear. Vale, eso es The forma blade de is chuzo. partially coated in copper, and Parcialmente I hay can cobre. just make out the symbol of the Ah, el Eye ojo of de Ra Ra, en base engraved que- on the tip. Bueno, el ojo de Ra. Sería más bien el ojo de Horus. O bueno. Vale, entonces tiene que ser una de estas. Forma de chuzo es mucho más finito. A ver. I can see this lance has a spear shape. It is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Pero la otra había dicho que era forma de chuzo. This lance has a leaf shape. It is copper rimmed. The symbol of the Christian fish is engraved on the tip. No, de hoja pez cristiano. Me van acabando ya las... Me van acabando las hojas.
The sarcophagus of Lord Mortimer. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. Ya, eso ya What sé. ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. It's far too heavy. I'm not going to be able to do it on my own. Ya, pues con la habilidad a nivel en el que está. Vale, por ahora hemos encontrado una con forma de chuzo. Que claro, por ahí no se puede pasar. Ah, vale, es la misma. Forma de chuzo de pez. Es inspeccionar el centro. Al centro de aquí. Es que con el ojo de Ra. The sarcophagus has been ravaged by time. It's sort of ageless, I guess. It's entirely sculpted. Esculpido entero. These symbols, these grooves, cuneiform script. This is humanity's oldest alphabet, the language of Babel. Sadly, no one today even knows how to decipher it. There's also some text engraved beneath in ancient Greek, Sargon. Sargón. Sargón. A ver qué es eso de Sargón. Sargón. Sarrunkim, acadio antiguo. Sarrukim, acadio neoasirio. Nombre de origen acadio que significa rey legítimo, rey verdadero. Fue utilizado por varios reyes. Muy bien. Imperio acadio. Vale. Rey verdadero. Tomar otra. We can see that this lance has a particular spear shape Vale, forma de that chuzo. is coated in gold. Ah, está There's a recubierta de symbol oro. of fish engraved on the tip, barely noticeable. Está recubierta de oro. Dios, tenía forma de chuzo. Esa era la buena. Esa era la buena. Era, pero no. Aquí hay otra. Me la he saltado. Forma de chuzo. This lance has got a blade in the shape of a spear. Its blade is in iron or steel, I think. Ay, yo I lo can make out a acero. rising sun engraved on the tip. Hagwin 10, que no la encontramos. Aquí hay otra. Ah, pero esta no es. Las de chuzo son muy finitas. Well, here we can see this lance has a leaf shape, is gold rimmed, and La a de fish oro. is engraved on the tip. Nada. Es que tiene que ser chuzo. Chuzo, pez, cobre. Y por aquí no sé si habrá alguna otra lanza más. En principio no parece que vaya a haber más lanzas. Chuzo, pez, cobre. Y
la de aquí y la del fondo no era. Es que no hay ninguna que tenga esas tres características aquí, al menos. Lo que estoy pensando. Chuzo, pez, cobre. Ahora no. Y lo guapo de lo que está este sitio. Hay muchas más tumbas, pero los caminos están totalmente derruidos. Están en la mierda. Es que será chuzo hierro oro o algo por el estilo. Me metí por el camino que no era. Tampoco sé si se puede bajar o se puede subir en plan de escaleras o hay alguna cosa por el estilo. Porque es algo que no me atrevo a probar. Aquí hay algo. We can see that this lance has a leaf shape, and, well, it's in gold. Ah, I no can quiero see that a nada. crucifix is engraved on the tip, just barely visible. Va a ser que no. Va a ser que esa no es. Aquí nada. No se puede bajar. Estaba pensando que igual estaba por ahí abajo, pero no. Ya veo que no. Es que las que tienen forma de hoja... Es que del ejército romano no serían del griego. ¡Oh! The sarcophagus of Lord Mortimer. ¡Estaba abierto! Let's see what we can find here. Uno estaba abierto. Pándaro. Great. Jalea Now let's see real. what's inside. Lleno de jalea real. Vaya por Dios. Fragmento de ámbar. The sarcophagus of Lord Mortimer. Que lo había abierto. Let's see what we can find here. A mí no me engañes. Forzar tapa, ya cero. Vale. Ha! Great. Now let's see what's inside. Pues nada, Aquí hay algo. What about this lance? It's got a spear shape, and the blade is partly made of copper. A barely visible crucifix is engraved on the blade. ¡Ah! ¿Por qué un crucifijo? Esta no es, tampoco. No coincide ninguna. No tiene dorada. ¿No existe o qué? Esa tampoco es. Bueno, esto está aquí puesto en el centro, pero es que esta no es. Es que esa estoy seguro de que no es. No te la pueden poner en bandeja y ya está. Va a tener que ser una que esté por ahí caída. Pero claro, ¿cuál? Rane, cripta. Al menos el mapa es el mapa, no está mal.
Es que ahí había una hoja, pero esa hoja no es, creo. The sarcophagus has been ravaged by time. It's sort of ageless, I guess. It's entirely sculpted. A ver, vamos a intentar Is this the entenderlo. tomb of a king? Judging by all the sculpted symbols of power, this is really ancient. The inscriptions are all eroded. I don't know what those marks mean, but maybe a stone or epitaph. Joder, hijo, de descifrar las inscripciones me estás diciendo de que Sargón significa rey original o algo por el estilo. A ver. We can see that this lance has a particular Forma de spear chuzo, that bien. is coated in gold. Está recubierta de You oro, can mal. distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. A ver. El borde de cobre, pero esta pone que está recubierta de oro. La exegis menciona metal reluciente. Y Algi me ha dicho que tenía forma de chuzo. Es que esa tiene forma de chuzo. Metal reluciente el oro, sí, pero no es oro. Tendría que ser cobre, un cobre reluciente. Es que esta es la que más se parece... Salvo porque está de oro. Es que no es de cobre. Entonces, claro, no sé si coger esta o... Es que no lo sé. Y si tiene forma de chuzo, sí, también hay otras con forma de hoja, pero que sí tienen cobre y el pez, pero no es chuzo, claro. No sé exactamente cuál será. A ver. Es que tengo muy poquitas pistas. Voy a conseguir alguna pista más. Se supone... Textos sagrados. Sí, eso ya he mirado, textos sagrados. Especialista en esoterismo. ¿No?
Tampoco tiene todas las espadas clavadas ahí el pobre. Carmelite water. You say that if you drink this, it gives you a real boost. Vale. Llegamos a la de Ícaro. La de Ícaro va a ser que no. Es que todas estas estatuas son del drama griego. Pensaba que podía haber algún libro o algo. Pero ya veo que no, no sé. ¿Dónde puede haber más información? Sitios me faltan por visitar. Mi habitación. Bueno, alguna que otra habitación me falta. No seguro. Liberty or death by Renyo. Well, I'll take liberty, please. But I do understand his choice, even though it seems radical. ¿Por aquí a dónde volvía? A la biblioteca. Oh. ¡Oh! Ya no está Piaggi. Ya no está. Ha cambiado de sitio. Vaya, afuera no se puede. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. La puesta en escena, pero que no se ve un cagao, ¿sabes? Es que más cuadros. Es Zeus con el rayo, pero... Pero hay una estatua o algo... Es que tiene que haberlo. Vale, donde Emily Hillsborough ya entré y no había nada. De Godoy no se puede entrar. Me falta mi habitación. ¿Cuál en mi habitación hay algo? Sí. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way. Joder. You know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like Saint Francis of Assisi in ecstasy before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. The conversion of St. Paul by Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. ¿Ya ves que no? The incredulity of St. Thomas. Why is Caravaggio representing St. Thomas putting his finger in the wound? Thomas looks on, but doesn't touch. Last Judgment. Why do I always get the most terrifying room? Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However... Vale.
inspiration of Saint Matthew, or Matthew writing his gospel, Gospel. dictated to him by voices. Gospel a tope. The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Sí. Por aquí podremos salir. ¿Y a dónde vamos? ¿A qué habitación accedemos? Creo que esta es la de Emily Bro, ¿no? The Cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. My dear Giuseppe, poor health forbids me from joining you. Please thank Sir Gregory for his invitation to Lord Mortimer's. I'm convinced you'll be able to strengthen our agreements. Please. Vale. Torquemada. Quite the contrast. Ya ves. The fanatical priest who created the Inquisition sends shivers down the spine. Bueno, eso me da un poco. Bueno. Necesito puntos. His Holiness Pope Pius VI by Pompeo Petoni. This should help Piaggio feel at home. Sí, pero la lujuria se la guarda en el cuarto y el resto, ala, a ver, la fiestuki. John the Baptist, Youth with a Ram, Caravaggio. A very sensual vision and very far from the usual representations of St. John. Vale, me falta acceder a la zona de Mortimer. Joder, llevo ya 57 minutos y no he hecho... Bueno, he descubierto un par de cosas, pero... Hasta ahí. Que donde Godoy no ha podido entrar. Donde George Washington tampoco puedo. Y aquí no va a haber... O no creo que haya nada. En plan representativo. ¿No? Abro. Uy, ahora aquí de repente hay muchas cosas. 30 November. August 24th. June 11th, 1791. Vale, no. No sé, las velas cuando bajen acabarán quemando el suelo, ¿eh? No sé, tal vez. Pero bueno. My dear Elizabeth. John Adams, presidente de los Estados Unidos. Segundo. Me pone. Vale, hay nada. Por ahí se baja. Con Volne. Aquí subimos. Aunque creo que va a estar aquí Mortimer. ¿Alguien más? ¡Eh! Saint Longinus. Let's take a closer look at his lance. It is shaped like a leaf, like the real lance, maybe. How can I be sure? Mortimer es traicionero. Ya. No, this is too easy. Mortimer's trying to throw me off the track again. It seems too visible to be true. Impossible not to see the statue on first glance, given its size. And Mortimer has no interest in making the shape of the true lance so easy to see.
Es que eso de que es que son todo con puntos suspensivos, loco. Sí. Waldo. ¿Qué pasa, Waldo? Ah. Vale, la estatua está encontrada. Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Calamito, ni más redondo. Nota de la Biblia. Vamos a marcharnos con urgencia, pero primero es imperativo que vaya más allá de la pesadilla. Ya, pero... Paquete en el desembarcadero. Ya, pero ¿cómo accedo al desembarcadero? Estoy pensando. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Cómo accedo yo al desembarcadero? Sí, señor Waldo. Vale, pero aquí no hay... Vale, está eso, pero... Estoy pensando dónde puede haber...
puede haber más pistas. Representaciones artísticas sí ya hemos hecho. El especialista en esoterismo también lo hemos hecho. Textos sagrados. Hemos sacado los de San Juan. Que es los que saca al fin y al cabo con la habilidad. Pero... yo no sé. A ver. Estoy pensando. Ah, no puedo entrar donde Von Bollner. Me cago en la puta. ¿Y aquí? Ah. Ah. Es que me faltan pistas. Yo creo. Me parecen pocas. Yo no encuentro a los otros, ¿eh? A ver.
platos por todos sitios. Una pasada esto. Es que me lo voy a... Ya verás tú que voy a llegar y no me lo voy a completar. La veo venir. Como siempre tomando el camino... Epa, hola. El camino más cercano. Pirim, pirim. Pirim. O sea, no tiene forma de hoja. Eso seguro. Que Lord Mortimer siempre la acaba liando. De alguna forma. Así que estoy pensando que tiene que ser alguna de las del fondo. Hay un símbolo cristiano. O sea, hay una cruz. Esa no es. Tiene que ser una de estas dos. Tiene que ser una de estas dos. Ah. Punta de lanza. Santa lanza. Poner cobre. La exégesis menciona metal reluciente. Piaget ha dicho que tenía forma de chuzo. A ver, vamos a ver primero esto. Lo que tiene. Examinemos. I can see that this lance has the shape of a boar spear. Vale. The blade is partially coated in copper. And Vale. I can just make out the No. symbol of the Eye of Ra engraved on the La de tip. Ra no puede ser. Siendo romano, la de Ra no puede ser. ¿Y esta otra? I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Claro, forma de cobre. Es que no puede ser forma de chuzo porque es que ya no hay más de chuzo. Y el resto son tadas de oro. Esta tiene cobre. Es que la que más me cuela es esta. Hola, Nafuramon. Estoy intentando encontrar la lanza de Longinus, pero con las pistas que tengo. Que no son todas. Creo que hay más. Pero no he logrado encontrar más. Y llevo ya una hora buscando la puta lanza. A ver, la estatua es de un tío que siempre juega al engaño, ¿vale? Siempre juega al engaño. O sea, la de la estatua que tiene forma de hoja, forma como de, pues eso, de una hoja de estas de árbol, ya sé que no, eso fijo. Esta la diferencia que tiene es que tiene forma de lanza, no tiene forma de chuzo. Aunque es muy parecido el chuzo a la lanza. Hay creo que 12 puntas repartidas por el mapa. Es que claro, la forma de chuzo y la forma de lanza se parecen mucho, las puntas. Son prácticamente iguales. Esta es la única que tiene cobre. El símbolo del pez. Cobre y símbolo de pez. Esta es la única. Con forma de lanza o forma de parecido a forma de chuzo. Es que no hay ninguna exacta con la descripción que yo tenía hasta el momento. Y claro, es que, fíjate, aquí creo que hay una y dos. Aquí hay una. Aquí creo que hay otras dos. Aquí hay otra lanza. Aquí hay otra. Aquí hay 3 o 4 creo que eran.
Por aquí había una y aquí creo que había al final había otra. Pero es que esta es la que más se parece. Me faltan nada y menos ya. Para terminar, vamos. Digo. I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Pues esa es. Es que además está, o sea, está en el sitio más, ¿sabes? Más acomodado. Teniendo en cuenta que Lord Mortimer le gustan las cosas, o sea, siempre juega al engaño, pero luego las cosas tochas siempre están en lugares más o menos obvios. Entonces, ya una vez viendo la estatua y desconfiando obviamente la estatua, porque tiene forma de punto de hoja, voy a coger esta. Es que solo hay una oportunidad. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? Es que no hay vuelta atrás, porque esto no tiene un modo de guardado. Es guardado automático. Voy a elegir esta lanza. ¡Infiltrado! Lanza de Longino. A ver. La Santa Lanza se habría derramado la sangre de Cristo. Se supone que con ella se pueden matar demonios. Vale. Aquí sitio más chulo. Esto sí que es ruinoso. Ahora, te pegas un risgorcio desde aquí. Que no te salva ni tato. ¿Sabes? Mira, mira, mira. Mira qué profundidad. ¡Ué! Mira qué profundidad. Como para entrar aquí y ponte tú a construir. Ponte tú a construir aquí. O claro, si te dan... Si tienes permiso de obra. Aunque siendo la época en la que es, antes de la Revolución Francesa. Durante la época de la Revolución Francesa. Justo en el momento de Napoleón. Antes de ser ascendido a emperador. Vale. Ir al embarcadero. No sé ni cómo se va. La puerta siempre está cerrada. Has elegido la lanza de Longino. No he encontrado todas las pistas, por Dios. No he encontrado todas las pistas de la lanza de Longino que guarda Lord Mortimer. Permiten... Bueno, pero he cogido la buena lanza. No he conseguido todos los puntos. Podría haber conseguido más puntos, sí. Sí. Podría haber conseguido más puntos, pero... Que no sabía dónde. Vale, tenemos 4 puntos. 1. Y este, por ejemplo. O este, no sé. Vale. Me han faltado varias cositas, Oh, salto de fe, me han dado un logro. A ver. Es que... I'm already pressed for time as it is. Mother's waiting for me on the wharf. Vale, tenemos que escoger... Tenemos 3 libros, pero solo he encontrado 2. Que me faltan muy pocos. No sé dónde están. Sé que me he pasado alguno que otro, pero... Vale, ahora hay que ir al embarcadero. Que no he podido ir en todo el maldito juego. Más que al principio, obviamente, que es cuando desembarcas. ¡Oh, no! ¡Qué susto! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Excuse me, monsieur. I don't follow. No me lo esperaba. This way just to fail, so close to the goal. Why? What are you talking about? I am talking about what you are doing. This conference is going to boost my career. There is no question of me letting you ruin everything. I just surprised Piaget and Vollner talking. You are about to rob Mortimer. Give me what you took from him, immediately.
let's keep calm, please. I don't know what you're talking about. We'll have to cut this short, quick. Golpearlo. Look, I don't know what you're going on about, and I don't have time for this right now. Don't bank on getting rid of me so easily, Derviche. Where have you been? Perdido en el sótano. Espérate un momento, espérate un momento. A ver, diario. ¿Dónde estás, Napoleón asqueroso? Vale, inmunidad a la política. Inmunidad a la política. Voy a ser... I'm still looking for my mother, if you can believe it. I've been in the manor basement to check if she might have gone lost. And did you find her? No, not a trace. I'm warning you, Derviche. I've got my eye on you. I'll soon figure out what you are up to. And I am convinced that you have indeed robbed Mortimer. The game is up. Give me what you took from him. You know, this is becoming an obsession with you. Show me what you are carrying, or I will call the servants. Está poniendo nervioso porque es que además bajo tiempo. O sea, no me gusta cuando tengo que decir las cosas rápidas, ¿vale? ¡Oh, era esto! Tenía que haber conseguido esto. Con lo de Mortimer, loco. Era esto y no lo he conseguido, loco. No, no puedo. No puedo. No sé dónde estaba el pensamiento de Mortimer. Very well. Fair is fair. You've exposed me. Here, this is what I took from him. Look, I'm sorry. I acted on a bizarre impulse. I don't know either, and frankly, you have disappointed me. That said, it is not as bad as I thought it would be. Right. We'll leave it there. I'm glad that things have been cleared up. So, are we finished here? Indeed we are. I shall leave you. That's right. Go play somewhere else. See you later, monsieur. Vale, nos hemos quedado la lanza. Bien. I have to hurry up and join my mother at the wharf now. Bien. Dios. Pensaba que no me iba a salvar. Te lo juro. Te lo juro, Julio. ¿Y esa enciclopedia? Vale, esa enciclopedia ya sé dónde está, joder. Es que llevo mucho tiempo sin jugar al juego y... Pues eso. Llevo tanto tiempo sin jugar al juego. Ah, por aquí no puedo. Por aquí tampoco. ¿Por qué? ¿Qué timo es este? Nada, si por ahí no puedo y por allí tampoco. Hay que probar por este otro lado. ¿No? Vale, vamos por la biblioteca. Esta biblioteca mola un huevo, pero dices, ¿cómo bajas al piso de abajo? Desde este. Porque no hay más puertas. O sea, está mal construido. Tiene fallo, tiene falla de construcción. Vale, por aquí sí podemos salir.
Me van a dar otro susto porque antes he visto a Biaggi ahí en medio, ¿eh? Aquí había algo. Ah, nada, elixir dorado. Nada, nada. Aquí está Godoy. ¿Hablo con Godoy? Bueno, francés, más bien británico todo, ¿eh? Más rollo inglés. Más estilo inglés, pero bueno. Es que no sé si hablar con Godoy o no. Voy a hablar Am I con Godoy. disturbing you? God damn it, Durishe! Are you Oi. joking or what? You sell me pipe dreams about Mortimer's project, and a few hours later, one of your allies completely breaks down. Is this what Mortimer's side is all about? Listen, I'm kind of in a rush. Enough is enough. Choose your side and then everyone will be happy. What? What are you playing at, Durishe? It's too late! I've come too far to back out now. Good Este es God. español, ¿eh? I Se supone que swear es there's español. nothing common about you, Durishe. So everyone tells me. Oh, while you're here, you wouldn't know who the last guest is, would you? What do you mean? I heard Sir Gregory speaking about it. A Esto es certain nuevo. Al-Asif, something or other. Who? What? Obviously not. It's not important, forget it. No, hang on. It doesn't matter, I'm telling you. We'll find out soon enough. I'm in a hurry. Al-Asif. I'm waiting for someone. Hostias. I'll see you later, Louis. Shit. I haven't time either. See you later. Al-Asif es un personaje bastante importante, de aquí. No, es español. Es totalmente español, Godoy. Mira. Manuel Godoy. Secretario del Estado y jefe del gobierno español. Es uno de los favoritos del rey Carlos IV de España. Godoy ascendió rápidamente por los escalafones políticos. Fue amante de la reina María Luisa de Borbón-Parma, por lo que suscitó la envidia de muchos príncipes españoles. Como secretario de Estado desarrolló y reforzó el imperio colonial español, especialmente en las Américas. Fue un gran amigo de Luis XVI, rey de Francia, y luchó en vano por la liberación del rey. Esto alimentó el resentimiento que sentía hacia el gobierno republicano francés. ¿Ves? Que aquí es donde se va a alzar Napoleón Bonaparte, justo y tal y cual, Pascual Maragall. ¡Hostia! No nos deja salir. ¿What? Ha puesto a 2 sirvientes en las puertas. ¡Hostias! Louis, perfect timing. As luck would have it. Come, my boy. Nicho a I would like to propósito. have a word with you. Vale. ¡Hostias! 1, 2, 3, 4, 5 sirvientes, 6 sirvientes. Come Hola. closer, please. It's time. Se viene algo chungo, What's wrong, my lord? Tell me. What's with all the bodyguards? Louis, it's time you found out the truth. I've been observing you since you arrived. I see you running all over the grounds in the search of Sarah. I would like to prevent her from leading you even further down the wrong road. The wrong road? Louis, Sarah has made her own choices of her own free will, and I would like for you to have the same chance. You see, Sarah and I have known each other for a very long time, Louis. I am aware of her theory. About me, about Gregory, about the demons. And it's true. She's right. Look at me. I have inhabited this body since 1191. For the last 602 years, I have been this dear William Mortimer. ¡Hostia puta! ¡Loco! ¡Hostia puta! ¡Es un demonio! ¡Loco!
A ver. A ver. You've been Mortimer for 600 years? How long have the demons been among mankind? Oh, I don't think I'd be lying if I said that we have always been here. And you truly have the power to manipulate the thoughts of men. That's right. Every demon has the capacity to infiltrate the minds of men and to read and steer their thoughts. And what do you do with this power? We help them, of course. Ayudarlos. And how is it you ¡Ah! help Mis men cojones. Let's just say that without us, man would probably never have left his cave. Lo que ha dicho. Fire, the wheel, tools, writing. We are the spark that inspires man to search, to grow, to evolve. Can you tell me more about your capacities, your Digo, sin agua. supernatural powers? Supernatural? From my point of view, they are perfectly natural. Well, Louis, just because the monkey does not fly doesn't mean that we should consider the bird a supernatural creature. We are all part of a grand design. We are simply made like this. By developing our art, we are able to read thoughts as well as write in the minds of men. Qué movida más It is chunga. possible for us to make them bow to our desire, but it doesn't work without leaving some scars. You're the devil incarnate. The devil? I'm not saying that all Judeo-Christian folklore hasn't served us, but the truth is, of course, something quite different. Please, don't look at us through the primitive prism of religions. I am not hiding any horns or goat's feet, Louis. I have no tail. Ah, Lucifer, the fallen archangel, left heaven accompanied by 133,306,668 angels. son muchos. Is it true that there are that many of you? No, I assure you, Louis. Forget your Bible class. It's ridiculous. We are not angels. We don't have wings. There is certainly nowhere near 1,000,000 of us. And for that matter, no sacred human text represents us correctly. There are several families, and the family to which I belong has 8 siblings. Sir Gregory, including que es Gregory inglés. and myself. Sir Gregory is your brother? Yes, what can I say? You can't choose your family. But it is very difficult to know exactly how many of us there are because a large number of our kind remain hidden or never reveal themselves even to us. But why me? Why do I tell you about the greatest secret ever revealed to man? That's right. I'm coming to that. Don't worry. Que tenga paciencia. Why should I trust you? I'm not asking you to, Louis. If you are still in doubt about the demons, I can assure you that won't last long. What are the demons' projects for humanity? Our aim has long since been to protect humanity from itself. On the other hand, although we give them the impulse to succeed, we don't all agree as to the path they take to achieve it. How would you qualify your species scientifically? Good question. What is your area of expertise? ¿Cuál es mi especialidad? I would say biology. So, I would class demons along with parasites. The comparison's Ah. not very flattering. You live inside a Muy bien. host and you feed on that host. Do you not? A large number of parasites are essential to the survival of their bearer, you know. We do indeed choose a host. We enter inside them, and we evolve with them. But if you prefer a more philosophical approach, or a more poetical one, consider us as an idea. We are an idea that penetrates the human spirit. But Claro, in qué fact, in bonito. no way are we a danger for our hosts. Quite the contrary,
We strengthen them. Joder. What has my mother got to do with all this? She embarked on a crusade many years ago to kill all the demons. That must have upset you. I imagine you retaliated. No, I'm afraid she never forgave me. Forgave what? We met when she was still just a young woman. I appeared to her in a different form because I didn't want to reveal the identity of Lord Mortimer at that time. She was looking for someone interested in the occult to decipher an ancient book. We spent many years together until I revealed my true nature to her. The old book was Al-Azif, wasn't it? Did she speak about it? Not so long ago, yes. Ah. Indeed, it was already Al-Azif. She wanted to unlock the secrets. Vaya, vaya, chaval. Vaya movida. Continue. Louis, it's time you open your eyes. Come, you'll soon see. After you. Es verdad, esto es un montón de interesante. Estoy pensando, es que es un movidón más serio esto. A ver. Si no hubiese, si Jack Sparrow no se hubiese muerto, es que cago en la puta, ¿cómo la pude liar tanto? En serio. Movida. Es que la lié gordísima con lo de Jack Sparrow. Muchísimo. So, Von Borchert, he was looking for the Al-Azif for you. Exactly. Al-Azif has always belonged to my family, Louis. And with good reason. My father wrote much of it. Can you tell me what you've done with... What, you mean the Al-Azif? No, I already know that. Sarah came here with it and got rid of it. I was thinking of Von Borchert. He isn't essential, but he is a trusted person. He's a prisoner at our headquarters in Paris. All right. If you could manipulate us mentally, what's the point of all the theatrics of the conference? You must suspect that we asked ourselves that very same question. For many centuries, we didn't organize any conferences, and most of the time, it ended in civil war between demons. Many of us were killed during this period. The idea of organizing conferences was the answer to everything. The interest being to erect some rules among ourselves. Our family first divided up all the principal countries of the world. Now, whenever one of us wanted to propose a major change between these countries, they summon the demon in question and initiate a conference. The demon that initiates the proposition doesn't have to give notification of the subject of the conference beforehand. Consequently, we participate along with our best assets. Once the humans are brought together, the conference begins, but we are forbidden to use our talents to influence the participants. The first meeting is held in order to expose the subject to all the participants, followed by several days of reflection, during which we are allowed to be persuasive but not to impose our will. A second meeting closes the conference with a final vote. So, for you it's a game, isn't it? I understand your remark, but after living several centuries, you stand back and enjoy what reflection and pleasure you can. But how do you agree on global policy? Locally, we often have competing interests, and sometimes we start wars between men which are linked to our disagreements. Most of the time, our father steps in and gives directives, which my family follow to the letter. Indeed, in my opinion, it is high time we moved on. What do you mean? I mean that a new era must begin. The old monarchic regimes are outdated, and it's time to evolve. Did what happened to Elizabeth la Adams revolución have que anything to plantea. do with you? Unfortunately, the poor girl became an issue between us, in spite of herself. A family of demons is still a family, and as in all families, there are disputes. Elizabeth's family, the Adams, has always been under the patriarchal control of my father. As he and myself are not really on very good terms,
Sending poor Elizabeth here was terribly rude of him, really. You did accept, though. No, I would say rather I was presented with a fait accompli by Gregory and went along with the intention of helping her. But this is my castle, and everyone is the master of their own home. Entonces se la cargó. It was you who killed her. The child was already condemned, Louis. My father would never have let her be. I had to pass inside her mind and, yes, make her take her own life. Trapped between the unyielding control of my father and your mother's terrible treatments, I wouldn't wish a life like that on anyone. Would you? So neither my mother nor Peru were ever guilty. You just gave me the runaround with that whole investigation. Now, don't take it the wrong way. I was obliged to keep up appearances so that Gregory wouldn't suspect me. And it enabled me to size you up, Louis. Hostia puta. I hope I've answered all your questions, Louis. Come, I've something to show you. There is one question that remains to be answered. Why me? Why tell me all of this? Oh, haven't you guessed yet? Si no me gustaría tener que gastar ningún punto. Buah, es que esto es una movida, pero muy seria. I really have no idea. Come on, Louis, make an effort. What do you think could be the reason? Look, we are of the gods, Louis. Always have been. You, as much as me, you are one of us, Louis. You too are a demon. Are you serious? You know it. Deep down inside, you know I am telling you the truth. Where do you think that natural, charismatic presence comes from? Your talent must already have manifested itself somehow. Have you ever had any visions? No. Stop it. It's absurd. Have you never found yourself suddenly inside someone else's body without knowing why? No. Whilst asleep, maybe? That's how it often happens the first time. Your spirit wanders unconsciously. My mother can't have lied to me about that. It's true. Your real mother would never have lied to you. What do you mean? Louis, I would rather you found this out from her own lips, but it's important that you know. Sarah is not your mother. What? I'm sorry you had to find out this way, Louis. But you must know the truth before you commit an irreparable act. No, no, it's not possible. You are my son. ¡Oh! ¡Lo que ha dicho! ¡Lo que ha dicho! Not too shaken up. You've experienced many significant events since your arrival. You can say that again. For now, I think you ought to find Sarah, my son. You ought to talk things over with her. So she's been lying to me all along? Let her justify herself. What's done is done. Sarah must explain herself. You must clear the air. We'll have all the time we need to talk afterwards. But all in good time. Before you join her, I'd like to give you something. As a demon, I would like to introduce you to your first talent. What do you mean? Open your mind, my son. Relax. You hold immense power. It's already there, inside you. Empty your mind of all thoughts. Just let me show you the way. I should relax. Open your mind. Hear my voice. Feel the vibrations and listen to what has been happening to you deep inside, but which you have been concealing.
trust yourselves. It's all already in there. I can hear something. Now breathe. It's a sound, very faint. That's right. Concentrate on it. My voice is growing fainter, but I am here. Whispers, words, mixed voices. Focus on one of them. Don't be afraid. I sense a stream. Some words are clear, but not all of them. Let them enter into your mind. I hear them. Now I can hear a clear voice. Well done, Louis. Congratulations. What was it? You are now able to read people's minds. Bueno. What? You heard me. From now on, whenever a human speaks to you, you will be able to read their current thoughts. So, if you need to know something in particular from someone, all you have to do is make them think about it. But it'd be a violation of their most intimate thoughts, wouldn't it? To begin with, there's nothing obliging you to do it. You already had the ability without even knowing it. I just gave you the option of putting it into practice if you want. Moreover, it would be wrong to evoke morality here. Every species is different, Louis, and this is the way we are made. That's all there is to it. You are free to use this talent or not. And what's more, it will be up to you to decide what to do with the thoughts you read. That is where the values of right and wrong do come into play. There are also a few rules you need to know that govern this talent when used. Sangre fresca. Dado vándalo. A ver, me han dado vándalo. Si es un punto de agilidad. Jo, lo he llegado a saber. Me han dado... La de claustrofóbico es una putada. A ver. ¿Sabes leer los pensamientos superficiales de la gente? Madre mía. Demons as well as of humans. Se ha puesto tocho. Be careful. A demon more experienced than yourself will know that you are spying and will often react quite violently. It's considered bad form to play around the psyche of another demon. It's a question of courtesy. Vale, sí, ya. Venga, what is most considered bad form is getting caught. So I would advise against trying to read the thoughts of Gregory, for example. Home? Yes, the old grump is touchy and rather a stickler about the conventions. On that note, go and see Sarah, Louis. Otherwise, she might leave without you. We'll continue this discussion later if you want. Just join me in my study when you've finished. Leer pensamientos. Ya eres capaz de escuchar los pensamientos superficiales de tus interlocutores. Cada vez que leas la mente costará un punto de esencia. Puedes recuperar uno cuando te enfrentes a una inmunidad. 2 si te aprovechas de una vulnerabilidad. Y 3 si consumes un abrojo. Vale. Ah, le puedo poner ahí. Vale, You're right. I need to go now. See you later, Lord Mortimer. One more thing. If you want to know the truth about your birth, ask her about Paris, 1763, at 12 Rue des Martyrs. That's where she disemboweled your mother to steal you from me. ¡Oh! Lo que me ha dicho. Que mató a mi mamá. Que mató a mi mamá. But I must hurry to the wharf. Que mató a mi mamá. Aquí hay cosas. Seguro. Un jardín. Ya sabía yo que había cosas por aquí. Eso sí, el juego se ve ultra oscuro. Tengo el brillo de la pantalla al tope. O sea, lo tengo al tope. Quiero investigar antes esto de aquí. Otra monedita. No sé para qué sirven las monedas, pero oye.
¿Quieres ir más a prisa, hijo mío? ¿Y moneditas? No. Aquí tampoco. Vale. A ver qué sucede ahora. Dios mío. Qué miedo. Embarcadero. ¡Ama! Emma, what are you doing here? ¡Ama You wouldn't falsa! have seen... Mother? No! ¡Se la ha cargado! ¡He llegado tarde! ¡No! No, what's happened? No, Mother! No! She's ruined my life, Louis. I am sorry. What were you thinking? Emma meant everything to me. Your mother destroyed everything by shooting her. She was me, and I was her. ¡Matarla! ¡Matarla! He llegado tarde por estar demasiado de cháchara. You're the one who killed Emma, not my mother. And it wouldn't have happened if Sarah hadn't struck out at Emma first. Dear God, I beg you, make him kill me. I've had enough of it all. I no longer have the strength in me. La voy a dejar viva. Me cago en la puta que he llegado tarde. Ya la he liado. Joder, ya la he liado. Cago en la puta. Ah. Me cago en... Si es que ya le he liado. Todo por querer saber más cosas y más cosas y más cosas. Get out of here. Why have you always lied to me? Why didn't you ever tell me I was his son? Vaya puta mierda. Hay otro aquí. Yo que sé, tengo 2 puntos, pero ¿en qué subo 2 puntos? Aquí tengo uno y uno de más, pero... Vaya mierda, vaya mierda. Si es que al final la he liado. Y no tengo los libros, es que no tengo nada. Lo bien que empecé el juego y lo mal que he ido acabando. Madre mía, hijo indigno. Me han dado hijo indigno. Rational and open. I spent my whole life swimming in lies. Emily, what a waste. I feel like I know nothing. That I have to learn everything all over again. I'm a demon. I age more slowly. I can mentally manipulate people. I don't even know if it's a good thing or a curse. No, this is an advantage. I could get used to this pretty quickly, I think. Damn it, what a mess. Come on, man up, Louis. I'm still the same old me. Demon or not, I'm still in charge of my actions. And this father, I know nothing about. Yes, I've still got a lot to learn. It's enough to drive you crazy. Everything I believed in, nothing holds true anymore. Pull yourself together, man. I need to find some answers. There's no way of being alone for a minute. Claro, por eso me ponía aquí lo de... Ahora entiendo los cuadros. Ahora entiendo los jodidos cuadros de este. Del prota. Me cago en la leche, chaval. Me cago en la leche. Es que ahora sí, ahora los cuadros sí son comprensibles.
Ahora con esto que sabemos... Joder, qué movida, chaval. Qué movida. Y no he llegado... Es que... No... Ah, Dios, al final no estoy salvando a nadie. Vale, una de las personas no era salvable. Vale. Lo comprendo. Esta no era salvable. Vale, lo comprendo. Pero es que podría haber salvado a este. Podría haber salvado a esta. Me he liado a hablar y hablar y hablar. Me cago en la leche. Me gustaría saber realmente qué es lo que sucede. Pero para eso tendría que volver a jugar el capítulo. Y no me apetece. Al menos ahora mismo no. Buah, qué movido. ¿Dónde está? Claro, es que no te actualiza, o sea, te actualiza sí, las inmunidades y las desventajas te las actualiza, pero el resto. De lo que es la parte de la historia, ¿no? Claro, ahora es comprensible que este sea inglés. Bueno, inglés entre comillas. Y el Holm, que es el que más mal rollo me daba, desde luego es el que más mal rollo tiene, es el más manipulador de todos. Sean parientes. Qué movida, chaval. A tu diario. Ya. Pero... ¿Qué ha pasado? Que resulta que soy un demonio. No he llegado a salvar a mi supuesta madre. La ha matado Emily. Mortimer es mi padre, que es demonio, que es el hermano de Holm. Joder, ¿qué ha pasado? Menos mal que ha sido que volvías enseguida. Me cago en la leche. Era la lanza, pero como me he puesto a preguntarle de todo al señor Papa, pues la ha liado. No le tenía que haber ido preguntando de todo. Que por cierto, yo debería de ir a hacer unos recaos. Yo debería de ir a hacer unos recaos en un volado, pero... Igual lo hago ahora y luego vuelvo en un ratito. Igual hago eso. Vamos a volver al menú. Para que no se fastidie el juego. Es que claro, si le doy a episodios, ¿ves? El voto final, la primera de la despedida, punta de lanza. Tendría que empezar desde igual la despedida, porque este capítulo es muy cortito, el de la despedida. Es que además, fíjate, sale mitad de caras, estos dos que son los que se pueden salvar. Esta no, esta muere sí o sí, esta acaba muriendo. A este le podemos llegar a salvar, a esta también aquí, con estas dos. Y este que es el malo malvado. El Hon lo tenía claro de que era el más malvado de todos. O sea, este era claro. El estudio es francés, el estudio que ha hecho el juego. Espera, me voy a quitar los auriculares, porque total. Así que mira, lo que voy a hacer va a ser eso. Voy a aplazarlo. Es que me gustaría poder salvar a mi madre. Igual empiezo desde aquí, ¿sabes? Empiezo desde aquí en un volado ahí, pim, 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 pim. Para salvar a mi madre. Bueno, a mi madre. A mi secuestradora, más bien. Pero... eso. Voy a dar desde aquí y luego vemos a ver cómo lo hacemos. Por ahora chapo stream. Lo que es vídeo. Y... voy a hacer el recao, vuelvo y seguimos. Tutun, tun, tutun. Tutun, tutun, tun, tutun.